ang atuang series karon, Called to Serve, Living Out for Our God-Given Calling. I believe, brothers and sisters in the Lord, matag usa kanato, the moment that we have received the Lord Jesus Christ, o gigamhan na kita sa balaang Espiritu, apil ni ana nagihatagan putag mga gasa, spiritual gifts nagihatag sa Ginoo kanato for the purpose of the edification of the church in building up the kingdom of God. Lain-lain ang atong mga skills, lain-lain ang atong mga talents, mga gifts na gihatag sa Ginoo na ato nang paggagamiton in giving glory and honor sa ato ang buhi nga Dios. And it is our encouragement that throughout this month, we will be able to live it out. Dili lang nato na, unsa may pwede nako himuon. Pero matabangan kita paunsa nato kini o paunsa kita ma-involve sa buluhaton sa Ginoo na makahatag kita kay mayaan dira kaniya. For the foundations ato ang meditation karon nabuntag ako mong gihangyo sa pagtindog as we read Isaiah chapter 6. If you have your Bibles with you, the book of Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Akong pagabasahon kini in English Standard Version. The word of the Lord says, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King and the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away. Your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. Ginoo, padayon namo ginatugyan ang matag usa dira kanimo. Continue, O Lord, to open our hearts and our minds as we ponder upon your word. May it be, O God, ang imong mga pulong padayon na magatudlo, magakorek, magapadlong, magakonvict ka namo, O Lord, knowing na ang imong mga pulong mauni ang magatabang ka namo na mahimo kaming angayan samtang kinabuhi pat kami diri sa kalibutan. Continue, O Lord, to minister through each one of us to the working power of the Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen and amen. Pwede na kita magalingkod. This morning we'll start our sermon series with the theme, The Call to Serve. Based on Isaiah, no? Atong gibasa ganina sa book of Isaiah, chapter 6, verses 1 to 8. I believe na sayod naman gyud kita that we live in the time of uncertainty. Wala ta kabalo kung unsay ugma nato, wala ta nasayod no kung unsa na pod ang mga mahitabo kanato. Kung atong tan-awon sa tuang palibot, nations are at war with each other. Conflict, leaders rise and fall, economies shake, and people search for hope. Kung atong tan-awon pagin magsigitag tan-aw og balita, trending kaayo karon no ang mga kakahitabo nasayod naman mo. No mo na nahimo naning meme ang kaning nahitabo sa mga flood control na mga projects, mga ghost na mga projects ni inig ang DPWH. Somehow makainguntag napabay paglaom ang ato ang bansang Pilipinas. Maybe personally we've sensed akana bitang instability sa ato ang kinabuhi. Possibly you've gone through loss of loved ones, na ay mga krisis nagakahitabo kanato, or naa kita sa punto na naa kita sa transition, or na ay kabag-uhan sa pag-eskwela, trabaho, or sa atuang pamilya. In moments like this, mga kaigsunan,
we are reminded na kining tanan na naa sa kalibutan, it is just temporary. Wagi mo lahutay ni ining tanan. But the throne, na kung asa ang atong tinguha na makauban ang Ginoo, mao gina nga atong desire o ginaampo na moabot kita sa punto na ing ana na mudayig o wa na kitay angay pa nakabalakan kay naa na kita sa ato ang buhi nga Dios. Friends, mao na ang nasinati ni Isaiah. When we read ang kato nga passage ganina, mo po nang na-experience niya. Kung atong balikan in verse 1, it says, in the year that King Uzziah died. Mo kani ang panahon na kung asa ang Judah, it faced the national uncertainty. Nga naman, si King Uzziah nahimong king kanila for 50 years. Nagdala og prosperity sa ilahang lugar. He was a strong king, brilliant king, but tung namatay siya, ang mga tao, they don't know what to do. No? They were left unshaken. And in that moment of crisis, na ay vision na gihatag kang Isaiah. Not on an empty throne, kay tungod wala na sila'y hari sa ilahang nasod, but of the Lord seated on the throne of heaven, high and lifted up. Og dira na ay kabag-uhan na nahitabo. And as we read kanina sa verse 8, dito nagsugod na kung asa ni-respond siya sa Ginoo pagtawag kaniya, "Here am I, Lord, send me." Unsa may mahimo ni ana na impact sa matag usa kanato. Mga igsoon, every follower of Jesus, please be reminded of this, that every follower of Jesus is called to serve. The moment na kita giluwas sa Ginoo, the moment that we surrender our lives to God, kaakibat ni ana na kita gamiton sa Ginoo para sa paglambo sa iyahang ginharian. But the question is not if you are called. Dili kung gitawag ka, dili na mo ang pangutana. But the question here, mga kaigsunan, how will you respond sa tawag sa Ginoo? Given na ka na, gitawag kita sa Dios to be part of His kingdom. Pero ang question, how will we respond? Nay usa ka batan-on nga lalaki niingon siya, "Lord, make me stronger. Make me smarter, more prepared, then I will serve you." Kay mo akong kusgan, mo akong maalamon, ma-prepare ko og ako kang alagaran. But years na ang nilabay, wala gihapon siya nag-alagad sa Ginoo. One day itong maura gihapon ang iyang giingon, ang iyang pastor nag-remind kaniya, ana siya, God doesn't need your resume. He needs your total surrender. Kinahanglan sa Ginoo ang mga tao nga available, willing, committed na magpagamit dira sa buluhaton sa Ginoo. And that is the heart of Isaiah chapter 6. Nga naman, serving God is not all about our talents. Serving God, it's not all about kung asa tagikan, unsay background nato, unsay qualifications na naa kita. Kaya kung musulti kita diri sa tagsi, ang mutugtog lang sa MMT diri katong mga gwapo. Gamay rami. Pili lang, ano man. Naman kita mga qualifications ni anak. No, dili lang all about ni anak. Though it is given, we need that to be used by God. Pero it will always begin with an encounter with God Himself na mahimo natong foundation as we go and be used by God for His glory and for His honor. And here's the main idea sa ato ang pagahisgutan karon na buntag, that a genuine call to serve begins with a deep encounter with God, a transformation of our hearts, and a willingness to serve Him. Magsugod ka na,
as we know who God really is, willing kita to be transformed by Him, and naa kita'y willingness to serve our God. Karon nga buntag, atong tan-awon, kining vision ni Isaiah, ug makita nato diri tulo ka tikang, tulo ka movements, nato ang makit-an diri of a true call to serve. 3 movements. Step by step, ang unsay tinud-anay nga tawag for us to serve our Master. Una, it will always start with a vision of God's holiness. Dapat nakaka-encounter dira sa Ginoo. Mailhan mo kinsa man gyud ang Dios sa ako ang kinabuhi. Ug musunod ni ana, there's a cleansing of the heart, transformation. The moment that you have that relationship with God, God will really transform you. Bag-uon kaniya to be able na unsa man magamit kaniya sa buluhaton. There's the willing response na gikan kanato na magpagamit kita dira sa Ginoo. Ato ning isa-isahon unsa maning mga movements na kini mga step by step as we are called to serve our Master. Una, the call begins with an encounter of God's holiness. Ang atong tawag magasugod kana as we encounter kung kinsa ang Dios sa atoang kinabuhi. Let us go back and read verse 1 niana. In the year that King Uzziah died, I saw the morning vision ni Isaiah. I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Take note again. Unsay nahitabo kanila, nagkalisang sila. Wala sila kabalo kung unsay himuon nila. They are uncertain of tomorrow. In here, Isaiah begins his prophetic ministry dili with a strategy. Dili kung unsaon niya pag-troubleshoot ang problema, dili unsay mga program iyang himuon, dili sa iyang personal ambition, pero with a vision na gihatag sa Ginoo dira kaniya. Nagtanaw ko as I study this passage, kining phrase, train of his robe filled the temple. Muna siya ging ani, no? Muna ng picture na ako ang nakita. Kanang train. Kabaloon sa Bisaya niya. Nabasa ka namin itong tanina sa babae na kaslo niyang trahe di Buddha. No? Kanang taas dira. No? Na minsan kay sobra katas maglisod nag lakaw. No? Kay sobra na katas, that's the train. No? Kanang sa dress or sa robe. Kung imong imagine on, it filled the temple. Nga naman, akong gitanawon sa day ang simbolismo ni ini. Kaniadto, the longer the train, mo nang nagapakita sa imuhang wealth and status. Mas taas, mas angat ka sa community. Kung sa hari pa, kung ikaw isa ka hari, kung daghan kag nadaog na mga daog na victory na noon, mga nadaog na mga laban nimo, or mga accomplishments na ikaw na himong hari, ang imong robe, tahian nila na hantod na mutaas. Meaning to say, the more na mutaas ang imuhang robe, ang train sa imuhang robe, meaning mas daghan kag accomplishment na nahimo. Akong gitanaw, gisearch na ko, what is the longest train? Unsa man ang pinakataas na train na gigamit sa wedding mo ni? Guinness Book of World Record, recorded December of 2017. Kabalo sa nakataas? That is 8,095.40 meters. 8,095.40 meters. 8 kilometers. Kadako. Murara ka diri padulong sa DP, that is 7 kilometers. Karami taong kanto pa madaom, that is 7 kilometers. So, sumpayan pa ni mo isa ka kilometro. Ingana, kataas ang Guinness Book of World Record. Kitsa kayo musunod, ana, no? Magpakasal mo dito sa taxi, basi mag-cause tag traffic dito sa ano, no? Tungod sa kataas. You know, ingon pa nila, tungod sa kataas niini, it is almost long enough to cover the Mount Everest. Kaya sa kataas ng Mount Everest, 8,848 meters. Kaya na niya ang kataas sa Mount
Everest. Unsa may punto, mga kaigsunan, nganong gigamit man, nganong gipakita man sa Ginoo kang Isaiah? It only shows that our God is majestic. He has that overwhelming presence. The train filling the temple, naga-emphasize kini sa pagkagamahanan sa atuang buhi nga Dios. It shows how powerful He is, that it leaves no room for anything else. Meaning to say, it signifies His all-encompassing and sovereign in nature. Makita nato diri, as Isaiah, nakita niya kini na vision, iyang gipakita na ang atong buhi nga Dios, ang Ginoo nagpakita that He is the ruler of all creation. He saw the Lord Adonai, meaning sovereign master. Naga-emphasize sa kung unsa ang atua o kinsa ang atuang buhi nga Dios. He rules over creation with supreme authority. Na kung asa si Isaiah gipahinumduman na ang foundation sa iyang calling, mga kaigsuunan, dili kung unsay kinahanglan sa Israel, dili kung unsay iyahang passion, dili kung unsa ang iyahang gifting, but the reality kung kinsa ang Dios ug unsa ang kaya niya pagahimuon pinaagi sa atuang kinabuhi. Friends, please be reminded that ministry always begins with God and not with us. Will always begin with God. Pag makita pa nato diri in verse 3, nagsulti siya verses 2 and 3, na ay mga seraphim, na kung asa na ay 6 wings, ang duwa nag-cover sa face, ang duwa kaniya ka wings covered his feet, and with 2 he flew. And one called another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Makita nato that every time na naa kining repetition of the word holy, nag-signify kana og strongest affirmation that God is supreme og walay makamatch sa iyahang pagkabalaan. Tanaw na to, unsay posture sa mga seraphim. Imagine nimo angel, no, naa siya'y unom ka wings. Ang duwa niya ka wings, gi-cover ang iyang face. It signifies na dili nila look directly ang himaya sa atuang Dios. Ang duwa niya ka wings, gitabunan ang iyang mga tiil, gi-acknowledge niya na they are lowly creatures. Og to ready to fly means ready to serve at His command. Makita nato diri mga kaigsuunan kung unsa kabalaan o kagamahanan, gipakita na picture kung unsa kabalaan o gamahanan ng atong buhi nga Dios, that even in verse 4 nagsulti kini, and the foundation of the threshold shook at the voice of Him who called, and the house was filled with smoke. Nagpakita kini, it is a physical manifestation of God's unapproachable glory and power. Kung dili kaangayan, dili gyud ka makaatubang dira sa Ginoo. Dili kini casual encounter lang ni Isaiah sa iyang higala, but it is musulti kitag terrifying. Imuha nang makit-an, yet a beautiful creation kung kinsa ang Lord of Lords and the King of Kings. Mga igsoon, God's holiness, dili lang ni usa sa iyang mga attribute among many. It is the essence of who He is. Meaning to say, ang iyang gugma, His love is a holy love. His justice is a holy justice. His mercy is holy mercy. But pasabot mga kaigsunan, before we can truly serve God, we must see Him as who really He is. But pasabot dapat masabta nato kung kinsa gyud siya. He is a sovereign King who is infinitely pure and utterly set
apart. Dili nimo siya pwede i-compare sa imuhang kaugalingon. Balaan ang Dios, gamhanan ang Dios. Ingana unta ang atong pagkaila sa atuang Ginoo. Nganuman, only na kung atong masabtan o mag-grasp ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkagamahanan, dira pa nato masabtan kung kinsa kita na pagkatao o ang mga pwede nato paghimuon. Unsa may gusto ipaabot niini mga kaigsuunan. Too often, brothers and sisters in the Lord, daghan na mga Kristohanon, kana bitawng ginadali-dali ang pagiging involved sa ministry. Though we are encouraging that, be part of our ministry. But sometimes we are driven sa atuang mga personal na mga guilt, no? Permintin naman kung ginasulti ang pastor, sige ako adto na lang ko, no? Ako na lang maglid, murag kadua ka Domingo naman ko ni balibad. Ako na lang, no? Sometimes we felt the sense of obligation. Wa nailain oy. No? Ako na gyud ni, no? But mga igsoon, be reminded that true service must begin with a vision of who God is. Dili tungod kay napugos ka. Dili tungod kay wala na choice. But it is your relationship dira sa atuang Ginoo. Before kita mo pick up og usa ka task para sa Dios, kneel in worship before Him. Muna yesterday, we have our meeting with the creative media. Ako silang gipahinumduman, pinagi sa pulong sa Ginoo na whatever ang inyong ginahimo karon, it is your act of worship to God. Kasi sige lang computer, that is your act of worship to God. No? Tanan natong ginahimo karon, that is our act of worship to God. Let ang atong service flow not out of pressure, but out of our love for God. Paunsa man nato kini mahimo mga kaigsuonan, let us go back to the basic. No? Let us go back, no? Kung unsa may mga dapat nato himuon, kaning ginatawag nato na mga spiritual disciplines. Make it a habit na mag-ampo kita, meditate sa pulong sa Ginoo. Dili lamang para makaangkon tag bag-ong information na pod, pero masabtan nato kung kinsa ang Dios ato ang kinabuhi. Ayaw lag pangutana, Lord, unsa may pwede nako mahimo karon? Pero pangutan na pod, Lord, unsa may imong gusto i-reveal sa ako karon? Igsoon, let me be honest with you. Ministry without worship quickly becomes dry, becomes exhausting, becomes self-centered. Ang ministry without worship, moabot yun sa punto, nakapuyon ka. Feeling nimo dry, feeling nimo walay tumong ang imong ginahimo. But when our heart nasabtan nato kung kinsa ang Dios o unsa siya mamuhat sa tuang kinabuhi, bisan pag tag alas 11 ka muuli. Wala naman nun gaulig alas 11 ato ang praise and worship team sayo naman karon, no? Malipayon gihapon ta, excited, no? Remember now kani adto tong napay 5 AM worship. Alas 4 sundoon na. Ang atong maupay pag-uli nila alas 10 sundoon na pud pag alas 4. But you see their hearts being joyful. Tama ba ko? Joyful ba yun? Napugos po siguro, no? Unta dili. When we grasp ang pagkabalaan sa ito ang buhay nga Diyos, ang ato ang paggamit dira sa iyang buluhaton, malipayon kita. Spirit-filled kini and the most of all, God-centered. This means, mga kaigsuunan, that our time with God is never a wasted time. Our time with God is never a wasted time. It is the foundation of everything that we are doing for the glory of God. Igsoon, when we see God rightly, we see ourselves rightly, and we see
the ministry rightly. Mura na karang perminti na ako na ginagamit na illustration. Karang kung magbutones ka sa imuhang polo, basta matama lang ganing pinakauna, bisan pag di ka mo tanaw, tama na ginatanan. Pero pag masipiyat kag umpisa, sipiyat po na hantod sa ubos ni Ana. Start your day with God. Igsoon, when was the last time that you experience ang paglihok sa Ginoo kanimo? When was the last time nagipakita sa Dios kiniko nga Ginoo? Ako ang Dios na mutagbo sa iyang panginahanglanon, ako ang Dios na balaan, ako ang Dios na sa kanunay muuban kanimo. Be reminded that we cannot serve effectively until we have first seen the greatness and the holiness of the one we serve. Let's always go back and check our relationship with God. Secondly, this call or the call requires a cleansing of the heart. Nga naman, the moment na nakita nimo kung kinsa ang Dios, unsa siya kabalaan o gamahanan, makitaan pud nimo ang imuhang kaugalingon. Na kung imo nang i-compare sa Ginoo, layo ra gyud ta, dili ta worthy. Ngano man, makasasala man ta. Dili man kita perpekto. Mao na si Isaiah, nakita niya ang pagkabalaan sa Dios, ang iyang unang reaction dili kalipay. Mura siya nalisang, wa siya kabalo, terror. Siguro yang gibati. Verse 5, and I said, woe is me, alaot ako, for I am lost. Other translation, for I am ruined. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kung imong tanawon, word by word, imo nang studihan, mga kaigsunan, the word woe, or in Hebrew, hoy, dili lang na siya mild sigh of regret. Ay, no? Kana bitaw nakita nimo na isa ka tao na hawd kaayo, tapos may nag-self-pity ka ba? May pa siya. No? Di man ko ang ana. O dili, the moment that he saw the holiness of God, Isaiah, dili lang siya mild regret, but it is a cry of lament and impending doom. Naulaw may siya siyang kaugalingon, nga iya kining gihila kay tungod, dili siya worthy mo atubang sa Dios. And the next phrase niya, na siyang gingon, for I am lost. Other translation, for I am ruined. Siya na mismo ang naghatag og judgment sa iyahang kaugalingon. Pag musulti tag lost or ruined, it means undone, destroyed, literally cut off. Musulti kag wa mangkoy pulos. Meaning, na-feel ni Isaiah na unworthy siya na magpabilin sa presensya sa Ginoo. Ug unsa pa yang gisulti? I am a man of unclean lips. Mga mugawas sa iyang baba, polluted, impure, dili makahimaya sa Dios. Kay nga naman, balikan nato. Kung unsay mugawas sa imong baba, maunay unod sa imuhang kasing-kasing. In Matthew 12:34, it is the overflow of our heart, the mouth speaks. And Isaiah realizes na siya dili angayan sa Ginoo. Na even ang iyang prophetic words, mauntay ang kaya i-offer sa Dios, pero nag-taint kini og sala. Igsoon, at this moment of despair ni Isaiah, nakita nato ang intervention sa grasya sa Dios. Verse 6-7, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar, and he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Ang siyang gisulti dayon, your guilt is taken away and your sin atoned for. The live coal comes gikan sa altar of sacrifice, a place of atonement. Na kung asa the moment ng usa ka seraph, gitouch ang mga lips ni Isaiah, unsay nahitabo?
Katuyang mouth, lips full of mga dili maanindot na pulong na mugawas, gipasaylo kini sa Dios. His guilt has been taken away, meaning to say, it has been removed, taken away, it is covered, reconciled, atoned for. Dili man siguro nato ni ma-experience karon na naay anghel na every time makasala ta og mo confess ta, Lord, dili ko angayan ay muduol sa tuwa og butangan tag gabaga-baga. No nauling sa tuang baba, basi managan pa siguro ta kay perting inita na. Dili man siguro nato na ma-experience, pero gihimo na sa atuang Ginoong Jesucristo. The moment that our Lord Jesus Christ, it is finished. Gipasaylo na kita sa Ginoo. Gibayra na niya ang atuang mga sala. Pero ang gusto sa Ginoo kanato makaigsunan, nakabaluta mo acknowledge kung unsay mga butang na nahimo nato na wala na kahimaya sa Dios. Kabalo kita mo confess, kabalo kita mo repent niini. Kay ngano man unsay promesa sa Ginoo, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Mo nay blessing na atong naangkon karon ngano man, no one stands worthy before God on the basis of our own righteousness. Ang atong ministry, makaigsuunan, wala kini naga-flow from perfection, but it flows because of the grace of God sa matag usa kanato. Murang every time mutindog kita, diri mo inita grasya ra gini sa Ginoo that we are able to stand here. Grasya ra gid sa Dios na makatugtog ko, makahimo ko sa akong bulaton, maka-welcome ko sa mga tao, makasmile ko sa ubang makatawan. It is all because of the grace of God. Ngano man, cleansing, ang paglimpyo kanato, it is God's work, it is not your work. Pero ang kinahanglan sa Dios kanato, kabalo kita mo acknowledge ni anang tanan. And as we acknowledge our sin, ginalimpyuhan ta niya, gina-remove niya ang atong mga guilt, o gina-reconcile ta niya balik sa iyaha. Igsoon, before serving in ministry, pwede ba pangutan-o nato ang atong kaugalingon? Am I allowing God to purify my heart? Ang atong mga hidden sins, ang atong bitterness, ang atong mga unresolved guilt, pwede kayo na hinahinayon na i-erode or i-cripple ang atong pagiging epektibo sa buluhaton sa Ginoo. Yes, you can have the right skills. Yes, you can have all the right talents, right opportunities. But without a clean heart, ministry becomes heavy. Without a clean heart, ministry becomes mechanical. Bot pasabot, himuon ako, kay mauna niya akong ginahimo. Matag Domingo, matag adlaw. But worst of all, without a clean heart, ministry becomes harmful. That is why we have been encouraged by the Word of God. Let us confess. Let us repent. Just like Isaiah. Giila niya, gitanaw niya ang kaugalingon, dili ko angayan. Spiritual cleansing, mga igsuon, keeps us from serving in our own strength and frees us to serve in the power of God's grace. Ang akong pag-ampo sa matag usa kanato, let us develop a lifestyle of honesty before God. Dili lamang dalo nato ang atong mga success dira kaniya, but also our failures. Dalo usab nato ang atong mga weaknesses. Dalo nato ang atong mga struggles. Paunsa man nato imuon kini. That is why naa kita uban ang atong mga higala diri. Seek accountability with your trusted brothers and sisters. Sila ang mutabang kaninyo. Kung feeling niyo, Pastor, wala pa man ko'y masaligan, duol. No? Sa imong tao that you believe na makatabang dira kanimo. It means coming back to the cross daily.
o hinumduman kung unsa ang gibuhat sa Ginoo, gipasaylo kita, and we are now a new creation. Kung kita mag-serve na nakitay limpyo nga kasing-kasing, we no longer minister to prove ourselves, pero ang atong tinguha na lang to glorify God. Igsuon, kumusta man? Are there moments na murag bugat na gyud kaayo na ay mga struggles, mga hidden sins ato ang kasing-kasing? Dala sa cross. Dala sa ato ang buhi nga Ginoo. Confess our sins, and I believe pasayloon o i-transform, i-cleanse kita sa ato ang Ginoo pinaagi sa iyahang grasya. God does not call the perfect. He cleanses the willing. A pure heart, cleansed by His grace, is the true foundation for a fruitful ministry. We've seen God. Willing kita na magpaubos sa itong kaugalingon, admitting na wala kita'y mahimo, and God will cleanse us. God will purify us. And it will end up sa atong next na pagaisgutnan that the call invites a willing response. Now that Isaiah seen the holiness of God, karon na nakita na niya ang Ginoo og siya gibag-o na sa Dios, that moment pa gi-invite siya sa Ginoo to join in His mission. Verse 8. No, humani ato. Gilimpyuhan na siya sa Dios, unsay gisulti sa Ginoo, and I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then I said, "Here am I, send me." Kung atong tanahon ang pattern, balikan nato ang atuang pattern, ang movement. Nakita ni Isaiah ang pagkabalaan, pagkagamhanan sa Dios, iyang gi-confess ang iyang sala, naka-receive siya cleansing, gipasaylo siya sa Ginoo, and in verse 8, gi-invite siya sa Dios to join into the mission na ihatag sa Ginoo kaniya. What's striking is the way kung unsa magtawag ang Ginoo kanato. Siya gingon, "Whom shall I send, and who will go for us?" This is not a command, but a question with invitation. No? Wala man siya nagmando diretso. No? Unlike to pag-abot nimo in the Great Commission in Matthew 28, therefore, ingon siya, go, kato, imperative, go, himua dayon kini. Pero this time, it is an invitation. Pinagi sa pagpangutana, kitsa may muuban, kitsa may na akong ipadala, kitsa may muuban, kanamo. It only shows that our sovereign King na nagtag-iya sa langit o sa yuta, iya kitang mga ginaimbitahan kita na nagasunod dira kaniya to be part of the ministry for the expansion of God. Ug nakita nato diri mga kaigsunan, He calls for volunteers who are willing to surrender ang ilahang kinabuhi. Munang every time na kita diri sa simbahan, moingon kita, kitsa man tong willing, kitsa man tong gusto na maging part. Munang very familiar kita sa FAT, di ba? FAT, faithful, available, teachable. Ug makita nato rin mga igsuon ang response ni Isaiah. It is immediate, wholehearted. Siya ngayon, "Here am I, send me." Dili lang siya nagsulti diri na casual na, "Lord, ako, pwede ko." No? But it is a declaration of total availability from the Hebrew word hinene. No? Total availability. Mura siya nagsulti, kung atong i-paraphrase ka na, "Look at me, Lord. I am fully present. I am ready. I am surrendered and be willing to be used by you." Kung atong nakita, gi-offer ni Isaiah ang iyang kaugalingon without any condition. Walay mga takang pangutana, walay daghang negotiation. Unang ginapahinumduman kami kanunay na mga pastors, especially itong bagong graduate pa. O pastor, dito ka sa
bukid ma-assign, tanaw dahil na sa taas. Nabay wifi dito. Nabay signal dito. Siya may kusog na signal dito. No? O ang latest pa karon pila may allowance dito. No? Sometimes we negotiate na ay mga condition, na ay mga question. Possibly, siguro sa atua, muhimo kita, unsa may ROI nako niini kung maging part ko, anak pastor. Unsa may akong maangkon, kung mag-lead ko diri, mo exhort ko, unsa may balik sa ako, ni anak. No. Just like Isaiah, direct, he didn't ask Asa. Wala siya nagngutana kung paunsa niya himuon kini. Wala siya nangutana kung sa kataas, hantod kanusa niya himuon. Ang iyang concern lamang is his obedience to the one na naghatag og kaluoy o grasya dira kaniya. Tungod Ginoo, imo kong gikaluyan, gihatagan ko nimo grasya, here am I, send me. Igsoon, God's mission advances through those who are willing to surrender sa tuang buhi nga Dios. Wala man ta ginapugos sa Ginoo ba? To be part of His service. He invites us to join Him. Ang heart sa mission is not about our human ability, but it's all about our availability. Gamiton sa Ginoo anyone who is willing to say, yes, Lord. Unang every time, kunyari, kami na mga pastors muduol sa inyo ha, dili na kay wala may choice ha. Brad, sis, pwede ba ikaw mo ano? Dili na kay wala may choice. Giampuan po baya na mo na. Giampuan na mo na, and we saw na ang Ginoo magagamit kanimo. I know back on your heads, I remember 2023, tung bisa daghan kaayo ang nakaspeak diri sa atubangan during prayer meeting na first time ra gyud. No? Na may makita na hapit na mga lipong, dagko na kayog singot. No, bisag bugnaw man unta pero ginapaningot. But we saw your availability. Nagamiton kamo sa Ginoo, and truly gigamit kamo sa Dios para sa iyang kaymayaan. And same true with now. God is calling us. Mga kaigsuunan ko, dira kang Kristo. Same gyapon ang pangutana sa Ginoo kanato. Dili man siguro na maging part kita kung unsa lay naa diri sa atubangan. Maybe gitawag ka sa Ginoo to minister to your family. Maybe gitawag ka sa Ginoo to mentor the younger generations. Lain-lain ang atong mga gasa. Just ask God, Lord, asa man kunimo pagagamiton. I-reveal ka na kanako. And same ang iyang question sa matag usa kanato. Whom shall I send, and who will go for us? Maybe ang atong pangutana ay kana ang pangutana, ang atong tubag. Siguro ang uban kanato musulti. Yes, Lord, here I am, but send someone else. Lord, na ako, pero pwede kaning akong tapadra. We make excuses, we hesitate, but don't ever, no? Na kung asa atong dili iluhon kung unsaon ta paggamit sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, when we surrender fully our lives to God, God can take our ordinary life and use it for extraordinary impact. How is God calling you today? Asa ka ginatawag sa Ginoo? God's call is not simply to go, but to go with a heart surrendered to His authority and direction. He uses not the most talented or most prepared, but He uses the most available. Igsoon, kumusta? Basi nagpabungol-bungol pa ta sa tawag sa Ginoo. Be available and God will use you mightily. As we end up, this call ni Isaiah reminds us kung unsa gyud ang true order
of ministry as He calls us to serve Him. Unsang order niya? Masabta nato kung kinsa ang Dios ato ang kinabuhi, who He is. And it will lead us that we are willing to be transformed by God. Kung naatay mga sala atong itugyan sa Ginoo, pasayloon taniya og iya kitang pagagamiton, and it will end up that we are willing to be used by Him. Cleansed because by the grace na gihatag sa Ginoo kanato. Centuries later, usa ka batan-on nga Englishman, mao kini si William Carey. Nadunggan po niya, same sa pagtawag sa Ginoo kang Isaiah. Dili siya dato, dili siya gamhanan, dili siya influential na pagkatao. In fact, the moment na iyang gisuggest sa ilang mga church leaders na dalo nako ang gospel sa India, kabalo mo unsay gitubag sa mga church leaders kaniya, mao ni, young man, sit down. When God pleases to convert the heathen, He will do it without your help or mine. Lingkod dira. Kung bago na sila sa Ginoo, Ginoo na'y bahala nila. Di na kaniya gamiton pa ni ana. Pero nakita ni William Carey ang pagkagamhanan sa Dios ug ang pagkadautan sa kalibutan ug wala gyud niya gi-ignore ang tawag. Same sa prayer ni Isaiah, nagsulti siya, "Here am I, Lord, send me." And we know the rest is history. William Carey ni adto sa India, nagtranslate og multiple languages sa Biblia, nagsugod og mga schools, spark that became a modern missions movement, and millions have been saved tungod sa iyang willingness to go and be used by God. And we know the very familiar na iyang gisulti. Siyang familiar? Expect great things from God, attempt great things for God. If we expect that God will do something, kinahanglan na po tayo part ni ana. Unsa pod ang imong pwede pagahimuon. Like Isaiah and William Carey, God is asking us, whom shall I send? And who will go for us? Daghan pa kitag buluhaton diri sa tagsi. And God is looking for people who are willing to be used by Him. Acknowledge God. In-nurture ang imong relationship dira kaniya. Continue to be cleansed by Him, to be transformed by Him. And I believe God will use you. And the moment na pangutanon ta balik sa Ginoo, di na ta motubag, na ako diri Lord, ipadala akong katapa, dili na. Kung dili ang atong tubag, mao kini, Lord, here I am. Send me. Use me. All for your glory and for your honor. May our great Lord continue to minister to us and use us for the expansion of His kingdom. God bless sa ato ang tanan.